Okay, dear students, in last class we had discussed the basic concepts and some formula concepts of the compound interest related with the if the rate of interest is given in compounded the interest in yearly and or half yearly and a little more quarterly also we discussed. So now from today we enter in the exercise. For first question I had written here in the board. Okay, see, we will discuss here now what will be the compound interest for the sum of Rs 10,000 after 3 years at the rate of 10% per annum. Okay, P dot A means this is short form of per annum, and here the solution. Okay, principal given, yes, we write P in short form 10,000, time T 3 years and the rate are 10%. These questions here in this question asks that the compound interest, not the simple interest. Okay, compound interest asks. So while we are finding the compound interest, we can find it by two methods. One is from traditional method and another by formula method. Okay, and why I am showing you traditional method, that this traditional method is using in our neighboring. If any persons give the loan, okay, सापट्टी कसैले कसैले दिन्छ भने यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ. त्यसकारण मैले चाहिँ यो ट्रेडिशनल मेथड आई एम ट्राइङ टु गिभ यू. बाय ट्रेडिशनल मेथड कन्सेप्ट्स अफ फर्मुला यू क्यान डिराइभ एज आई हैड टॉट यस्टरडे. जो मैले पढाइसके तपाईहरुलाई कि ट्रेडिशनल मेथड्स बाटै एउटा 2000 को एक्जाम्पल दिएर प्रिन्सिपल 2000 रेट 10% अफ 3 इयर्स को यस्टरडे आई गिवन यू एक्जाम्पल. बाय दैट वे you can find you had derived the formula. Yes, similarly if by traditional method here is 3 year we can break this 3 year into 1 year and 1 year. Okay, why we are breaking this in 3 steps? Because for the compound interest, if the rate is compound interest, we are going to find from the rate, then at that time principal change, not from the original principal, not always the 10,000. Here change, see, 10% of 10,000 we find, then 1,000. Yes, 1,000. Now in second year if you go, then principal will be 1,000 added in this 10,000, then it will be what, 11,000, and 10% of this 11,000 if you find, then 0 cancel. Yes, then it will be 1,100. Yes, now this 1,100 again added in this original principal. Now the principal became 12,100, and now 10% of this 12,100 if you find, it will be 1,210 rupees. In this way if you add first year, second year, third year, this, okay, these are the compound interest. If you add, then total compound interest, total CI you will get 3,310 rupees. This is our answer. Similarly this is by traditional method. Now if you will go by formula method, then you had learned the formula. Yes, this is compound interest is equals to principal 1 plus r by 100 whole power t minus 1, and you will put the value rate here 10, you will divide 0.1. if you add 1.1, yes, whole cube, if you do 1.1, yes, 11, you know, 11 whole cube, 1331, and therefore 1 point here, because 1.1 then the decimal put, and minus 1 you will do subtract, and multiplication you will get the compound interest. Okay, some students find this by CA also. Yes, compound amount they find, because this formula they are thinking that easy way. So यसरी तपाईले यो compound amount निकालेर पनि तपाईले लास्टमा CI निकाल्नलाई compound amount बाट principal घटाएर पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ. यही क्वेशनलाई 3 way,
One is by traditional method, another by using this compound interest formula. If you forget the compound interest formula, then you can find by compound amount formula. Compound amount बाट जान सक्नुहुन्छ, compound amount बाट गएर compound amount आउँछ तपाईको, त्यो amount बाट principal subtract गरिदिनुहुन्छ अनि तपाईको यो compound interest you will get. Okay, यो एकदम simple question I had given you. Okay, now let us take one more example. Yes, suppose one question is here. Okay, I bringing after how many year will the compound interest payable yearly on Rs 12,000 at 12,000 at 5% per annum be rupees 1230. Okay, this is the question. Okay, suppose here after how many year, okay, here how many year, it means here time asks. Yes, after how many year will the compound interest payable yearly on rupees 12,000 at 5%, okay, 5% per annum be rupees 1230, 1230. यो क्वेश्चन में के भनिरहेछ भने कुनै अमाउंट को यो अमाउंट भयो on Rs this, it means this one is our principal. यो प्रिन्सिपल हो, यो प्रिन्सिपल में 5% को रेट ले यदि इंट्रेस्ट यति तिरिन्छ भने, ओके, कंपाउंड इंट्रेस्ट यति तिरिन्छ भने कति वर्ष पछि, आफ्टर हाउ मेनी इयर तिरियो त, टाइम वी हैव टू फाइंड. ओके, फॉर हियर, ओके, इन दिस क्वेश्चन, ओके, टाइम वी हैव टू फाइंड. नाउ हियर सी कंपाउंड interest given, principal given, rate given, t we have to calculate here. Then, okay, principal p given here Rs 1200, okay, and compound interest Ci, okay, you can say compound interest Ci given here Rs 1230 and rate of interest given here. Okay, rate of interest you can write R, okay, suppose 5%, and time we have to ask here, time t is equals to what? This is the basic. Okay, पहिला के दिएछ, के निकाल्न छ, यो कुरा तपाईहरुले छुट्याउन जरुरी हुन्छ क्वेशन पढिसकेपछि. ओके, क्वेशन बुझ्नु नै आधी गर्नु सरल हुन्छ, त्यसकारण क्वेशन at first you have to understood the clearly what is given, what we have to find at first, that then we have, yes, formula. According to the formula, if you will go, okay, then you can find by traditional method also you can find. Okay, this by this rate if you find, okay, this 5% of 12, okay, 1000 find, and then find 5% of this. यसरी तपाईले ट्रेडिशनल मेथडबाट पनि कति इयरमा, 1 इयर, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर निकाल्दै जानु, अनि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर जोडेर यदि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यति आउँछ भने पक्कै पनि टाइम टी त्यहाँ 2 इयर्स हुन्छ भनेर यु क्यान डु बाई द्याट वे अल्सो. ओके, मैले अघि ट्रेडिशनल मेथड त्यो तपाईहरुलाई सिकाउनलाई बताइदिए. अब हरेक क्वेशन द्याट्स मेथड नट जाने हैन, यो लामो हुन्छ, देयरफोर वी क्यान गो इन दिस वे. ओके, formula method if you will go, it will be short for you in the examination. 1 plus r by 100 do whole power t minus 1. Now if you put here value of compound interest 1230 and principal is 12,000, 1 plus rate is given how much, 5% divided by 100 whole power t minus 1. Now, okay, 12
30 divide this multiplication, okay, comes take here LHS side तिर ल्याइदिने, okay. Now 1 plus this will be 5 divided by 100, then 0.05, yes, whole power t minus 1 do, okay. Now see, if you divide 1230 by 12 thousands, then you will get 0.1025, okay. You divide it, this small सानो संख्या लाई ठुलोले डिवाइड गर्नुहुन्छ पक्कै 0 point आउँछ, okay. 0 point something, use the calculator, and now here add it 1.05 whole power t minus 1, okay. Now see here, okay, here is the space, okay. See here, or 0.1025 plus 1 is equals to 1.05 whole power t. Now this minus comes in LHS side, okay. 1.1025 is equals to 1.05 whole power t. Now तो अब यहाँनिर के ध्यान दिने, जतिको पावर t छ त्यति नै को पावर गरेर हेर्ने, एकचोटी यो 1.05 को होल पावर 2 गरेर चेक गर्नुस् यति आउँछ कि आउँदैन, 2 पावर गरेर आउँदैन भने 3 पावर गरेर चेक गर्ने, ओके. 2 पावर 3 पावरमा आउँछ, किनभने 3 इयर्स भन्दा बढी हाम्रो सिलेबसमा डिराइभ छैन. मेनी समटाइम्स अब कुनै कुनै बेला कुनै सरहरूले पेपर काट्दाखेरि 4 इयर्ससम्म पनि काट्दिनुहुन्छ, 5 इयर्ससम्म, त्यो छुट्टै कुरा हो. त्यसको लागि यो पावर जतिको पावर टी छ त्यति नै को पावर यो यहाँ लेख्ने, बेस त्यही नै हाल्ने र त्यसको पावर, यसको टेक्निक यही नै हो है, सबभन्दा सजिलो टेक्निक. जतिको पावर टी छ त्यति नै को पावर 2 गरेर चेक गर्ने, यो आउँछ कि आउँदैन, 2 गरेर आउँछ यो. यदि 2 गरेर आउँदैन भने 3 गरेर आउँछ, ओके. यु विल डू, बेस सेम भएपछि पावर इक्वल हुन्छ. यो अलजेब्रामा पढिसक्नु भएछ लोअर लेभलमा पनि, यस. देयरफोर यहाँ के आयो, t इज इक्वल्स टु 2, इट मिन्स टाइम टाइम t इज वाट 2 इयर्स. हाम्रो यो 2 इयर्स नै आन्सर भयो. यहाँ अब हामीले लेखिदिन पर्छ इन 2 इयर्स, ओके. यु क्यान राइट योर सेल्फ, ओके. नाउ ल्याङ्ग्वेज इन दिस वे, यसरी चाहिँ हामीले यो टाइम टी नदिएको पनि वी क्यान फाइन्ड, ओके. यो प्रब्लम्सकै बेसमा तपाईले पपुलेसन ग्रोथ जब आउँछ, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा आउँछ भने त्यहाँनिर पनि सेम वे वी क्यान एप्लाई, यही टेक्निकबाटै गइन्छ, ओन्ली फर्मुला मात्रै डिफरेन्ट हुने हो, ओके. देयरफोर आई एम गिभिङ यु दिस क्वेसन, ओके. यो क्वेसन अब छोटो क्वेसन भनेर हेप्ने होइन, सजिलो क्वेसन्स, इजीबाट हार्डतिर गयो भने तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ, ओके. देयरफोर आई एम गिभिङ यु दिस एक्जाम्पल. हेयर प्रिन्सिपल गिवन, ओके, एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गिवन. We are put at the value s and rate 5%, 5 divided by 100, and it will be 0.05. 1 added 1.05, now 1 whole power t minus 1, minus 1 comes in this side, then it will be plus, and then add s 1.1025 and 1.05 power t. So make here base 1 same, like same base right here, do the power 2, okay, square do, cube do. Once it will be the value of this equivalence, and here square if you do, this will be equivalence. So you can find in this way. अब ये क्वेश्चन लाई सर I will do in this way. I will add the principal and this. I will be take the compound amount. ये दुईटे add गरेर compound amount निकाल्छु अनि compound amount को फर्मुला लगाएर गरेर हुन्न र सर भन्छ कसैले भने yes why not, sure हुन्छ. यसरी पनि प्रिन्सिपल र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ, यसलाई एड गरेर कम्पाउन्ड एमाउन्ट बनाइदिनुस्, कम्पाउन्ड एमाउन्ट नै हुन्छ. अनि यो फर्मुला लगाएर म गर्छु सर, हुन्छ नि, हुन्छ, यस स्योर, व्हाई नट, यो पनि हुन्छ, ओके. इन दिस वे वी क्यान डू, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेसन लेट अस टेक. Okay, see one more example. If maybe rate asked, okay, at what percent, if rate asked, okay, percent annual compound
compound interest rate if a sum of Rs 10,000 okay amounts to Rs 11,664 in 2 years. Okay, at what percent of rate of interest? Okay, at what percent annual compound interest? Okay, they are asking in this question, at what percent annual compound interest rate if a sum of rupees 10,000 amounts to 11,664 in 2 years. Okay, it means here principal given. Okay, I am writing directly. Okay, you know P means principal. Okay, I am not writing here the language. Okay, principal and compound amount CA given you. Okay, 11,664 and time is given 2 years. Yes, 2 years. Now rate is asking here, at what rate? Okay, for this you can use now here formula what? Compound amount. Why? Because compound amount is given here. Compound amount is equals to P 1 plus R by 100 whole power T2. Okay, now put the value of compound amount 11,664 and P is your 10,000. Okay, write as it is. Now rate is not given, so write R divided by 100 whole power T is what given? 2. Now if you again जहिले पनि यहाँ P को भ्यालु लेखेपछि त्यो यतातिर ल्याएर डिवाइड गरिहाल्ने. ओके, अलवेज यो कन्सेप्ट्स कहिले पनि नभुल्नु होला. 1 plus R by 100 whole power 2 given. Now if you divide this, okay, divide it now. Divide 1 2 3 4 0 1 2 3 4 वटा नम्बर पछि यहाँ के हुन्छ? डेसिमल. यस, 1.1664 it will be here decimal. यस, यो क्याल्कुलेटर को युज गर्न परेन इफ यू हैव द कन्सेप्ट्स ओके of division. Now whole square. Yes, square comes on that side, then what it will be? You can use the root. Yeah, square root. Square यता आउने बित्तिकै square root लगाइदिनुस्. Yes, very simple. Of some students may do yes by jumping the step jump गरेर पनि गर्न सकिन्छ. ओके, अब यसको स्क्वायर रूट क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नुस्. 1.16 means 08. Yes, 0864. Yes, 08 is equals to 1 plus R by 100. You will do. Now see here, 1 comes on this side, then 1.08 minus 1, it will be R by 100. And if you subtract it, 0.08 is equals to R by 100. Here is nothing than 1 denominator. Yes, you can do cross multiplication, then you will get the R is equals to 8%. Yes, in this way the weight we get. Okay, write the answer. Okay, now यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्न सक्छौं. Rate if not given. In previous question they are asking the compound, yes, time, at what time, how many years. Here in this question, at what percent annual compound interest rate if a sum of 10,000 amounts to 11,664 in 2 years. This is the question. Here gives the principal 10,000 and compound amount given you. Okay, understood? Here 11,664 and time is given 2 years. And now the rate equals to what? We are using the formula, put the value of compound amount and the principal 10,000, 1 plus R by 100 whole power T. Time is given here 2, so you can put here 2. Okay, time. And you always यसलाई ध्यान दिने, यो यूज यता डिवाइड गर्ने, डिवाइड गरेर आएको यहाँ लेख्ने, स्क्वायर भए स्क्वायर रूट, क्यूब भए क्यूब रूट, 4 भए फोर्थ रूट. यस, 4 सम्म नआउनु पर्ने हो. ओके, एन्ड स्क्वायर यता स्क्वायर रूट निकाल्दिने, रूट दबाउने, यो नम्बर दबाऊ, क्याल्कुलेटरबाट यही निस्किन्छ. यो यता ल्याएर माइनस गरेर यो आयो, क्रस मल्टिप्लाई गरिदेऊ, रेट आउँछ. भेरी इजी. ओके, सिम्पल. प्रभुसँग पूजा गर्नुस्, यही क्वेसन एक्जाममा आओस्. यस. Okay, now let us see the next question. If you try, you can fry all the questions. Okay, not so hard.
at a certain, okay, suppose this question, certain rate, many times asked in examination, yes, annual compound interest at a certain rate, okay, interest, the amount of a sum at the end of 2 years, okay, 2 years is always 14,520, and at the end of 3 years, okay, 3 years, okay, 3 years is 15,972, okay, 72, okay. Find rate of interest and sum, okay, and the sum, this is the question, okay. See, okay, this one is at a certain rate of annual compound interest, the amount of a sum at the end of 2 years is 14,520, and at the end of 3 years rupees 15,972. Find the rate, okay, rate here, okay, find the rate of interest and the sum. Question is this, okay. Are you clear? यो कुनै वार्षिक दरमा एउटा सम भनेको प्रिन्सिपल, त्यसको एमाउन्ट 2 वर्षमा यति भइदिन्छ र 3 वर्षमा यति भइदिन्छ भने त्यो सम कति थियो, यस त्यहाँनिर कति रहेछ त्यो सम र रेट कति लागिरहेछ त, दिस इज द क्वेशन, ओके. नेक्स्ट स्टुड यति बुझिसकेपछि नाउ here given, what given here, first case, okay, you will go in first case. If you here 2 cases given, okay, for the first case sum is not given, yes, principal, you can suppose principal P equals to RSP, not given, yes, rate also not given, rate R is equals to R%, okay, suppose, okay, amount is given here, okay, amount, compound amount, yes, because compound interest here, yes, therefore compound amount CA, okay, CA1 or CA1 you can suppose, CA1, CA2 suppose, okay, here is 14,522. Why I am writing CA2? Because in 2 years, okay, time here T 2 years, okay, time 2 years, so CA2 suppose, okay, or CA1 you can write also. We have formula, yes. Now CA2 you can write P1 plus R by 100 whole power T. This is our formula, yes. Compound amount, now CA2 we know, yes, what given here, 14,520, right. P as it is, 1 plus R also as it is, and whole power 2, yes, because time is 2 given, nothing. अब यहाँ हेर्नुस्, now here अब यहाँ केही गर्न सकिन्न, why, because 2, yes, 2 term is not given. हेर्नुस् यहाँ दुईवटा दिए छैन, P पनि थाहा छैन, R पनि थाहा छैन, त्यही भएर यहाँ केही गर्न सकेन. अघिसम्मको क्वेसनमा P दिएको थियो, CA पनि दिएको थियो, अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ R निकालिरहेको थियौं फर्मुला युज गरेर, but here we cannot find, okay, in this question. So here you can let it equation first, okay. यहाँ अब यहाँ पछि केही गर्न सकिन्न, so suppose the equation first case, yes, यति, understood, यति लेख्नुस् त. Second case also you can write, okay, in second case if you go, yes, similarly, yes, CA3 you can write, yes, formula 1 plus R by 100 whole power T. Why I am writing CA3? Because in 3 years, okay, compound amount is given, okay, CA3 as it is, yes, right. May I rub this question? Okay, now see, if you write here CA3 value, yes, compound
given what 15,972 is equals to P1 plus R by 100 whole power 3 equation second हेर्नुस् अब यहाँनिर compound amount for 3 years okay 3 years को लागि यति दियो CA3 लेखियो P as it is rate as it is and time T 3 years अनि equation second suppose okay फर्स्ट केसबाट यति आयो सेकेन्ड केसमा जाने बित्तिकै सेम यही कुराहरू लेख्नु होला यहाँ कंपाउंड अमाउन्ट इन 3 इयर्स भनेर CA3 यहाँ मैले लेखेन यो तपाईहरु आफै लेख्नु होला ओके सेकेन्ड केसमा गएपछि एन्ड देन आफ्टर CA3 इज इक्वल्स टु यो फर्मुला भएपछि अब नाउ जहिले पनि पावर धेरै कसको छ हेर्ने ओके यो मोर अमाउन्ट कुन छ त यो छ कि यो छ हेर्ने यसको कंपाउंड अमाउन्ट यो धेरै छ भने धेरैलाई थोरैले जहिले पनि डिवाइड गर्ने ओके अलवेज पावर है जहिले पनि हेर्नुस् यसको पावर धेरै छ 3 छ यहाँ पावर 2 छ भने यो इक्वेसन सेकेन्ड लाई माथि राख्ने अनि सेकेन्ड फर्स्ट लाई तल राखेर डिवाइडिङ मतलब डिवाइडिङ ओके व्हाट यु राइट हियर डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाइ फर्स्ट वी गेट ओके यु डू इन दिस वे देन 15,972 अपॉन yes LHS साइड को LHS साइड तिर को अपॉन गर्नुस् बीच मा इज इक्वल्स टु हाल्नुस् and then after P1 plus R by 100 whole power 3 and P1 plus R by 100 whole power 2 okay see यति बुझ्नु भयो हेर्नुस् यो this one is on denominator side yes तल भयो यो न्यूमिनेटर तिर भयो माथि this upon this as dividing and this is here and this upon this yes now see okay now if you see here you can divide this ones divide by this okay divide it then 1.1 you will get PP cancel whole power 3 whole power 2 it means 1 cancel 1 plus R by 100 okay understood and now 1.1 here subtracted R by 100 and then after subtracted 0.1 R by 100 now again upon 1 let can do cross multiplication R is equals to 10% you will get okay in this way you can find the value of R if R you find now putting the okay putting the value of R okay R is equals to 10% in equation first you can put okay equation first is 14,520 here yes it is equals to P1 plus R by 100 now if you put power 2 okay 14,520 is equals to P1 plus 10 हाल दिनुस् divide by 100 do square then 14,520 is equals to P this will be 0.1 1.1 whole square and then after 14,520 if you do square then 1.1 1.21 yes now or 14,520 1.21 divide it is equals to P and you will get the divided 14,520 divided by this then 12,000 okay in this way you will get the answer okay here's simply this question has been asked in SLC and SCE examination many times your compound amount is given for 2 years this for 3 years this and here compound amount given and in some question may compound interest given okay केही क्वेशन यस्ता छन् जहाँ कंपाउंड इंट्रेस्ट दिएको हुन्छ अनि रेट र प्रिन्सिपल निकाल्न त्यस्तो खाले क्वेशन पनि हामी गर्छौं तर यो क्वेशनमा तपाईलाई 2 वर्षमा कंपाउंड अमाउन्ट यति भयो 3 वर्षमा यति भयो भनेपछि 2 वर्ष त्यही कंपाउंड अमाउन्टकै फर्मुला दुई चोटी लगाउनुस् एक चोटी 2 वर्ष टाइम को ठाउँमा टी को ठाउँमा 2 राख्नुस् र कंपाउंड अमाउन्ट को भ्यालु हाल्नुस् र इक्वेशन फर्स्ट मान्दिनुस् 3 वर्षमा यति भन्छ भने 3 वर्षको त्यो भ्यालु राख्दिनुस् कंपाउंड अमाउन्ट अनि टाइम को टी राख्नुस् पी र आर केही नचलाउनुस् त्यतिकै राख्नुस् अनि इक्वेशन जुन पावर धेरै हुन्छ त्यसलाई थोरैले डिवाइड गर्दिनुस्
अनि आप से आप p क्यान्सल हुन्छ र यो तीनटा छ पावर, यसको पावर 3 र यसको पावर 2 को मतलब यो 3 या यो 3 वटा पावर को मतलब यो 3 चोटी यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ, यो 2 चोटी छ, दुईटा कट छ, दुईटाले दुईटा क्यान्सल गर्छ भने एउटा पक्कै यहाँ एउटा बच्छ यो भ्यालु चाहिँ। त्यही भएर यसरी चाहिँ गरेपछि एकदम भेरी इजी, यो यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गरिदिने अनि तुरुन्तै r को भ्यालु आउँछ। आउने बित्तिकै यसलाई लगेर यहाँ पुट गर्ने, जुन पनि इक्वेसनमा पुट गर्दा हुन्छ। यो इक्वेसन फर्स्टमै पुट गर्न पर्छ भन्ने छैन, इक्वेसन सेकेन्डमा राखे पनि r को भ्यालु तपाईको p यही नै आउँछ। ओके, यसरी चाहिँ इन दिस वे यु क्यान सल्भ दिस क्वेसन। अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, एकचोटी गरेर मात्र हुँदैन। ओके, यु क्यान डु मेनी टाइम्स प्र्याक्टिस। अब फर इक्जाम्पल यु क्यान टेक नेक्स्ट क्वेसन। ओके, अब यही क्वेसनलाई इफ राइट डाउन द सपोज द इयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a sum of money in 1 year and 3 year. Okay, 3 years are Rs 2000 and Rs 6620 respectively. Calculate rate of interest and principal. Okay, sum. See here, अघि मैले भनिसकेको क्वेसन, अघिको क्वेसनमा कंपाउंड अमाउंट इन 2 years and 3 years दिएको। अब इन दिस क्वेसन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 year and 3 year गिभन। ओके, सी यो दिएको छ। मैले यो क्वेसन यहाँ हेर्नुस्, तपाईले यो क्वेसनमा अब तपाईले मैले हेयर गिभनहरु लेखेन, हाम्रो समय गइसकेको छ। ओके, वार्निङ बेल हैड बीन रङ। सो CI1 फर 1 year। ओके, यो यही क्वेसन हेर्नुस्, इन दिस वे मैले हिन्ट मात्रै दिए, यो तपाईहरु आफै गर्नु होला। ओके, अब CI1 तपाईको कति छ त ल हेर्नुस्, 1 year मा कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 राख्दिनुस्, P1 प्लस R बाई 100 होल पावर T भनेको 1 अनि -1 गर्नुस्। अब यहाँ केही नगर्नुस्, यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्दिनुस्। अब यहीलाई फेरि अब CI सेकेन्ड केसमा जानुहुन्छ भने CI2 छ। अब P त्यही फर्मुला फेरि लेख्नुहुन्छ सेम हो, अनि त्यसपछि यो CI2 नट 3। ओके, 3 इयर्स को लागि यो छ, फेरि 6620 P1 प्लस R बाई 100 होल पावर 3 -1 राख्नुहुन्छ। हेर्नुस्, इक्वेसन सेकेन्ड गर्नुहुन्छ। अब नाउ यो क्वेसनमा अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, अब यसलाई यो पावर 3 छ, यो पावर 1 छ भने अब यो डाइरेक्ट गर्छ त गर्दैन, यसको लागि के गर्नुस्, यसलाई डिभाइडिङ गर्नुहुन्छ। यस, फर दिस क्वेसन इफ यू डिवाइड बाई 2, ओके, ल्याङ्ग्वेज राइट योरसेल्फ। ओके, ल्याङ्ग्वेज आफै लेख्नु होला। यो गर्नुहुन्छ P1 प्लस R बाई 100 होल क्यूब -1 अनि P1 प्लस R बाई 100 होल पावर 1 -1 गर्नु। P क्यान्सिल। हेर्नुस्, यो लेखिसक्नु भयो। अब यो डिभाइड गर्नुस्, यसले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भने काट्नुस्, 2 ले काट्नुस्, पहिला 0 0 काट्दिनुस्, 2 ले काट्नुस् त 331 बाई 100 आउँछ। यस, 2 ले काट्दा। अनि यहाँ माथि हेर्नुस्, यो a क्यूब माइनस b क्यूब छ के, हेर्नुस् a क्यूब, यहाँनिर हेर्नुस् a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला खोल्नुहुन्छ भने a, हेर्नुस् a माइनस यो a को a नै राख्नुस्, माइनस यो b, a माइनस b, देन आफ्टर a स्क्वायर 1 प्लस R बाई 100 को होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab हो a इंटू b 1 प्लस b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर। यस, अनि यो एज इट इज राख्नुस्। हेर्नुस्, किन भने यो क्यान्सिल भइरहेछ। हेर्नुस्, यसको यो पावर 1 भनेको 1 भयो, -1। हेर्नुस्, यो टर्मसँग क्यान्सिल भयो बाई दिस टर्म। ओके, सी योसँग क्यान्सिल भएपछि अब हेर्नुस् एकदम इजिली
ओके यू क्यान सल्भ इट। अब यो 331/100 अब यहाँ जे छ 1 + r/100 को होल स्क्वायर प्लस 1 + r/100 इन्टु 1 1 भयो 1 को स्क्वायर 1। अब यहाँनिरबाट लेट ओके लेट गरिदिनुस् 1 यो भनेको a मानिदिनुस् यो a मानिदिनुस् भने यो 331/100 इजिकल्स टु यहाँ a लाई पुरै मैले a माने लेट a देन पुट हियर a स्क्वायर a + 1 हुन्छ। हेर्नुस् यो इक्वेसन बन्छ। हेर्नुस् यहाँनिर बुझ्नु भएको छ यो हेर्नुस् यो इक्वेसन बनिसकेपछि अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् फ्याक्टराइज गर्नुस् यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् a को भ्यालु एउटा माइनसमा आउँछ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिनु होला अनि एउटा a को भ्यालु पोजिटिभमा आउँछ 11/10 आउँछ गर्नु होला यसलाई ट्राई गर्नु होला है यो फ्याक्टराइज गर्नु होला 11/10 जुन a को भ्यालु आउँछ त्यसैलाई लगेर यहाँ पुट गर्नु होला यो जुन लेट गर्नु भएको छ 1 + r/100 इजिकल्स टु a को ठाउँमा 11/10 हाल्नु होला अनि यसलाई अब गर्नु होला अनि r को भ्यालु तपाईको 10% आउँछ। यसलाई सल्भ गर्नुस् यति त सक्नुहुन्छ एकदम इजी छ यो r को भ्यालु आइसकेपछि त अब आयो लगेर कुनै पनि इक्वेसनमा हाल्दिनुस् बुझ्नुभयो। तो पावर 3 पावर 1 टाइप को कंपाउंड इंटरेस्ट दिएर यदि कंपाउंड अमाउंट दियो बहुत इजी भयो सर कंपाउंड इंटरेस्ट दियो भने कसरी गर्ने विद्यार्थीहरु त्यहाँनिर जिज्ञासा बढी आइरहेको हुन्छ त्यसकारण आई एम ट्राइङ टु गिभ यु दिस क्वेशन ओके। नाउ हाम्रो सबै एकदमै हेर्नुस् विद्यार्थी भाइहरु यो क्वेशन मैले पुरै तपाईहरुलाई सल्भ गरेरै सिकाउँथे मेबी भोलि म यदि आएन भने मलाई ट्वीट गर्नु होला म चाहिँ तपाईहरुलाई यो क्वेशन फेरि गर्दिन्छु ओके। Thank you for watching today's class.